घटनाटी आरंभ होउछि कटकरू, जेउठारे दासबाबू तांकर निज परिवार सह रहुथिले। दासबाबू सरकारी चाकरिया होइथिबारु निज गवर्नमेंट क्वार्टर रे रहुथिले। परिवार रे तांको छडा तांको दुईटी पुओ, गोटिए झियो और तांको स्त्री एकाठी रही आसुथिले। सबु ठीक ठाक चलथिला। कहानी को संपूर्ण जानिबा पूर्व जदि ए जे आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दियंतु। सर्वप्रथम एही भली भूतगप और रहस्यमय वीडियो देखिया पई तो और देरी न करी चलंतु जानिबा संपूर्ण कहानी। किंतु दिने दासबाबूंको सान पुओ आकाश ता भौणी रीना को ता सहित किछि अद्भुत जिनिस घटुथिबार कहिला। सेतेबेले आकाश थाए मात्र 15 वर्षर। आकाशर कहिबार थिला कि से शोइबा परे ता स्वप्न रे गोटे अजणा झियो आसुछि। पाखापाखि 20 रु 21 वर्षर झियो। स्वप्न रे झियोटी गोटे चौकी उपरे बसी कांदुछि। मु जेतेबेले ता पाखको जिबाकू चेष्टा करुछि से आहुरी जोर जोर रे कांदिबा आरंभ कर दउछि एवं परे मोर निद भांगी जाउछि। एहा सब सुनिला परे रीना ताकू चिंता न करिया पई कहिला एवं से विषय रे बेसी न भाबिबा पई कहिला। थरे थरे एमितिका स्वप्न सब आसे, तेणु किछि असुविधा नहीं। किंतु आकाश जानि सारिथिला एहा कोनोसी साधारण स्वप्न नुहे, कारण गला सप्ताह हेबो ताकू ए स्वप्न बारंबार आसुथिला। दिन गड़ी चलिला एवं आकाश को सही समान स्वप्न प्रति 2-3 दिन रे थरे आसिला। आकाशर एही बारंबार कथा कहिबा एवं सबुबेले चुपचाप रहिबा देखि रीना जानि सारिथिला कि किछि असुविधा अछि, कारण जेबेठारु आकाश एही स्वप्न देखिबा आरंभ करिछि तार हावभाव रे परिवर्तन आसीछि। रीना थिला आकाशर बहुत निकटतर, तेणु आकाश ता सबु कथा ता भौणी रीना को कहूथिला। रीना एसबु कथा ता माँ को कहिला एवं ता भाई आकाशर किछि करिया पई कहिला। एपटे आकाश धीरे धीरे से स्वप्न रे आसुथवा झियो को डरिबा आरंभ करि देथिला। दिने दिने तो आकाश राति रे शोइबा मध्य बंद कर देउथिला, कारण शोइबा मात्रे ही से झियो ता स्वप्न रे आसुथिला। परिस्थिति आहुरी खराब हेबारे लागिला। जेबे दिन 2 पहर बेले शोइले मध्य आकाश को सेई झियो स्वप्न रे आसुथिला। आकाश पई ता परिवार लोक बहुत चिंता रे पड़ी जाइथिले। काले होई पारे एहा एक मानसिक रोग होइथिबो बोली सेमाने पुणी आकाश को डॉक्टर पाखकू नहीं गले एवं सेठी तार ब्रेन रो MRI स्कैन करागला। डॉक्टरंको कहिबार थिला कि आकाशर मानसिक स्थिति बाकी पिलांको परि सुस्थ अछि एवं तार सेपरे कोनोसी मानसिक रोग नाही, तेणु चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। भल निद हवा पई डॉक्टर आकाश को औषध दे घर को पठाई देले। दिन गड़ी चलिला। आकाश बड़ हेबा को लागिला, किंतु ता सह सेही समस्या लागी रहिला। से दिन आकाशर कॉलेजर प्रथम दिन थिला। आकाश को कॉलेज छाड़िया पई से दिन रीना ता सहित जाइथिला। कॉलेज गेट रे पहुंचीबा परे से दिन रीना ताकू विदाय दे आसीबा पई बाहरिला। एतिकी भितरे आकाशर नजर पड़िला गोटे क्लासरूम रो झरकारे। झरका पाख बेंच रे बसुवा से झियोर चेहरा आकाश भल भावे चिन्हि पारुथिला। से झियो आउ केही नुह, बरं सेही झियो थिला जाहाको आकाश निज स्वप्न रे विगत 7 वर्ष हला देखि आसुथिला। झियोटी आकाश को देखि अल्प हसी देला। निज स्वप्न को आज निज आखि सामना रे देखि आकाश को विश्वास हेउनथिला। निज भौणी रीना को हाथ ठारी आकाश देखाइला, देख देख से झियो मो स्वप्न रे आसुछि, देख। रीना किछि बुझी पारु नथिला, कारण से झरका पाखरे किए भी नथिले। आकाश बारंबार गोटिए कथा कहि आसुथिला। शेषरे रीना विरक्त होई घर को फेरी आसिला। आकाश से दिन कॉलेज कैंपस रे ताकू बहुत खोजाखोजी करिला, किंतु से झियो को पाइला नहीं। आकाश ता सह जा घटी आसुछि आउ ता सह जा घटिला सबु ता क्लास रो सांग माननकू कहिला, किंतु केही भी ता कथा विश्वास कले नहीं। वर्ष पर वर्ष बीती चलिला। निज कॉलेज दिन भितरे आकाश को गोटे झियो सह प्रेम होइगला। झियोटीर ना थिला सुरभि। सेमाने किछि वर्ष परे विवाह करिनेले।
ଆକାଶ ତା ସହ ଯାହା ଘଟି ଆସୁଥିଲା ସୁରଭି ଠାରୁ ସବୁ ଲୁଚାଇ ଆସୁଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ଆକାଶ ଆଉ ସୁରଭି ଦାର୍ଜିଲିଂ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ସେଠାକାର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବୁଲାବୁଲିର ଶେଷ ଦିନ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆକାଶ ଓ ସୁରଭି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଆକାଶ ନିଜ ସହ ନେଇଥିବା ବାଇନକୁଲରରେ ଦୂର ଦୂର ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ନିଜ ବାଇନକୁଲରକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ କରି ଆକାଶ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଆକାଶ ଦେଖିଲା କି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିବା ଝିଅଟି ତା ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେ ପରିବାରଟି ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଆକାଶ ଆଜି ସେହି ଝିଅକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲା। ଆଜି ଝିଅଟି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଟିକେ ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ହସିଦେଲା। ଆକାଶ ବୁଝିଗଲା କି ତା ସହ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଝିଅ ଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଆକାଶ କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆକାଶ ସେଠାରେ ସେ ଝିଅକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସୁରଭି ପଛରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଆକାଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନ କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଆକାଶ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ତା ସହ ଯାହା ଘଟି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଘଟି ଆସୁଛି। ସୁରଭିକୁ ଆକାଶର କଥା ଉପରେ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଫେରୁ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଆକାଶର ପିଠି ପଛପଟୁ କେହି ଜଣେ ହାତ ଦେଇ ଦେଲା। ପଛରୁ ଜଣେ ଝିଅ କହିଲା, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇନକୁଲରଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକାଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଝିଅଟି ବାଇନକୁଲରଟି ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଭଳି ଏକ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଆକାଶ ସେଦିନ ଝାଳରେ ଗମଗମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇ ଆକାଶ କହିଲା, କିଏ ତୁମେ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛ? ଏପଟେ ସୁରଭି ଆକାଶର ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ କାହା ସହ ଚିଲ୍ଲାଇବା ଦେଖି ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଆକାଶର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ନେଇ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁରଭି ତା ଉପରେ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ପରେ ଆକାଶର ଭଉଣୀ ରୀନା ଠାରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶ ଶୋଇଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଝିଅ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମୁହଁରେ କାନ୍ଦ ନଥିଲା। ଝିଅଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆକାଶକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ଆକାଶ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତା ବାପା ଥିଲା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାକୁ ଏବଂ ତା ମାଆକୁ କେମିତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେବେ ବି ଆକାଶ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ ତାକୁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଉ ଥରେ ଥରେ ହସି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କାରଣ ତା ବାପାଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ସେଦିନ ଥିଲା ଆକାଶର ସେ ଝିଅ ସହ ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ତିମ ଦିନ, କାରଣ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆକାଶକୁ ସେ ଝିଅ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକାର କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବା ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।